Here I will discuss some points. Jadi di sini saya akan membahas beberapa poin. First, definition of procedure text. Yang pertama yaitu pengertian dari teks prosedur. Second, social function of procedure text. Yang kedua yaitu fungsi sosial dari teks prosedur. 3. Generic structure of procedure text. Yang ketiga yaitu struktur dari teks prosedur. 4. Language feature of procedure text. Yang keempat yaitu unsur kebahasan dari teks prosedur. And 5. Example of procedure text. Dan yang kelima yaitu contoh dari teks prosedur. First, definition of procedure text. Yang pertama yaitu pengertian dari teks prosedur. What is procedure text? Apa itu teks prosedur? Procedure text is a type of text describe how something can be made use strong a stage of step. Jadi, teks prosedur adalah suatu jenis teks yang menggambarkan bagaimana sesuatu dapat dibuat atau digunakan melalui serangkaian langkah-langkah. Second, social function of procedure text. Yang kedua yaitu fungsi sosial dari teks prosedur. Procedure text itself aims to provide introduction about the steps or methods or do something. Teks prosedur sendiri bertujuan untuk memberikan petunjuk tentang langkah-langkah atau metode atau melakukan sesuatu. 3. Generic structure of procedure text. 1. Goal or aim. Contains the intent and the purpose of the related procedure text. Goal or aim berisikan maksud dan tujuan dari teks prosedur. 2. Materials. Contains the material needed to perform the step of a procedure text. Materials berisikan bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan tahapan suatu teks prosedur. 3. Steps. A list of sequential steps to complete the procedure text. Steps berisikan daftar yang berurutan untuk menyelesaikan tahapan dari teks prosedur. 4. Language feature of procedure text. Yang keempat yaitu unsur kebahasan dari teks prosedur. 1. Imperative. Common sentence such as cut the vegetable, pour the water, and the others. Kalimat-kalimat perintah seperti potonglah sayuran, tuanglah air, dan lain-lain. 2. Simple present tense. Use the first form and the verb present such as serve, pour, etc. Menggunakan kata kerja bentuk pertama seperti menyajikan, menuangkan, dan lainnya. 3. Action verbs. Verbs that solve physical activity, for example mix, put, tune, and so on. Kata kerja yang menunjukkan kegiatan fisik, misalnya mencampurkan, taruh, berbelok, dan lainnya. 4. Connective of sequence. Connecting words that connect on the steps to another such as then, while, next, after that, and so on. Kata penghubung yang menghubungkan langkah-langkah yang satu dengan yang lainnya, seperti kemudian, ketika, selanjutnya, setelah, dan sebagainya. 5. Example of procedure text. Yang kelima yaitu contoh dari teks prosedur. Ingredients. Bahan-bahan. 1 noodles, 1 mie, 2 eggs, 2 telur, 3 chili, 3 cabai, 4 lime, 4 jeruk nipis, 5 celery, 5 seledri,
6. Chicory. 6. Sawi putih. Tools. Bahan-bahan. 1. Pen. 1. Panci. 2. Bowl. 2. Mangkok. 3. Spoon. 3. Sendok. 4. Knife. 4. Pisau. 5. Scoop. 5. serok. Steps. 1. Turn on the stove and heat the water. Nyalakan kompor dan panaskan air. 2. Cut the wild mustard. Yang kedua, potong sawi putih. 3. Cut chili. Yang ketiga, potong cabai. 4. Halve the lime. Yang keempat, belah 2 jeruk nipis. 5. Cut celery. Yang kelima, potong seledri. 6. Open the noodles, pick and spread it with the spices. Yang keenam, buka kemasan mie dan pisahkan dengan bumbu-bumbunya. 7. After the water boils, add the coupon vegetable and add the noodles. Yang ketujuh, setelah air mendidih, masukkan sayuran yang sudah dipotong tadi dan masukkan mie. 8. Wait a few minutes for the noodles and the vegetable to cook. Yang kedelapan, tunggu beberapa menit agar mie dan sayuran matang. 9. After the noodles and the vegetable are cooked, turn off the stove, then drain the noodles and the vegetables into a bowl. Yang kesembilan, setelah mie matang, matikan kompor dan tiriskan mie dan sayuran ke dalam mangkok. 10. Cut the spices, pack and mix it with the noodles. Yang ke-10, potong kemasan bumbu lalu campurkan dengan mie. 11. Peel the egg shell. Yang ke-11, kupas kulit telur. 12. After peeling, cut the egg in the half. Yang ke-12, setelah dikupas, potong telur menjadi 2. Tara, finally, mie instan sudah siap untuk disantap.